በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንዓለማት ብፍቅሪ ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ ቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቅሩን ርህራሄኡን ክብረን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኒ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተፀዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን አቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ አማናዊ ዝኾነ ምግቢ ህይወት ነቲ አማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? አሜን። ስምቲ ልዑልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ይኽበር ይመስገን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ አርእስትና ዝጎድለና እንታይ እዩ? ኣብ ህይወትና ጎዲልና ዘሎ እንታይ ብምባል ኣብዘን ዘለዋና ሓፀርቲ ደቃይቕ ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ትምህርትና ይግለጸልና። መብዛሕትና መንፈሳዊ ህይወትና ዝጎደለ ኮይኑ ኣይስማዓናን። ብፍቃድ ስጋ ስለንምራሕ ንግዚኡ ዝረኣናዮ ፍትወት ስጋ ኢና። ሃብት፣ ቤት ንብረት፣ ሓዳር መኪና፣ ስልጣን ወዘተ ስለዘይብልና ባዶነት ይስማዓና። ነገር ግን ዝጎደለና ነገር እንታይ? ከምኡውን እቶም ሓዳር መኪና ቤት ንብረት ዘለናውን ህይወትና ባዶ እዩ፣ ዕግበት የብልና። ስለዚ ኣብ ህይወትና ጎዲልና ዘሎ እንታይ? ካብቲ ዝተሓተ ናብራ ካብ ኢድ ናብ ኣፉ ዝኾነ ከምኡውን ክሳብ ቢልዮነር ዝኾነ ሰባት ዝረአየና ነገር እንተሎ ብስጋ ዝጎደለና ነገር ጥራይ እዩ። ነዚ ንምምላእ ዘይንወፅዖ ዓቐበት የለን፣ ዘይንወርዶ ቁልቁለት የለን። ነዚ ንምምላእ መዓልትን ለይትን ብዘይድቃስ ብዘይዕረፍቲ ንደክም። ነገር ግን እዚ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ኮንቲ እዩ። እግዚአብሔር አምላክ እንተዘይቀዲምና መንፈሳዊ ጉዕዞና እንተዘይቀዲምና ነቲ ዝጎደለ መንፈሳዊ ክፍተት ክንመልእ እንተዘይተጓይና እዚ እውን ኩሉ ኮንቲ ወገናተይ። ስለዚ ጎዲልና ዘሎ እንታይ እዩ? ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ የኣኽለኒ ዝሰፈኖ ሃይማኖት ዓብይ ረብሓ እዩ፣ በቲ ዘለኒ ድማ የኣኽለኒ ምባል ተማሂረ ከም ዝበለ ንዓይ ንዓኸትኩምን የኣኽለኒ ከይንብል ዓጊትና ዘሎ እንታይ እዩ? እንታይ ጎዲልና ዘሎ ኣብ ህይወትና? ንበልዕ ንሰቲ ንኽደን ግን ህይወትና ባዶ፣ አእምሮና ባዶ፣ ዕግበት የብልና። ስለዚ ጎዲልና ዘሎ እንታይ ወገናተይ? ኮፍ ኢልና ምስ ገዛ ርእስና ክንዘራረብ ይግባአና። ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 127 ፍቅዲ 2 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ። አንጊኹም ብትንሳእኹም ኣምሲኹም ምድቃስኩም እንጌራ ፃዕሪ ብምብላዕኹም ኮንቲ እዩ። እዚስ ንፍቁራቱ ደቂሶም ከለዉ እግዚአብሔር አምላክ ይህቦም ይብለና። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እወ አንጊኹም ብምትንሳእኹም ኣምሲኹም ብምድቃስኩም እንጌራ ፃዕሪ ብምብላዕኹም እዚ ኮንቲ እዩ። እዚስ ንፍቁራቱ ደቂሶም ከለዉ ይህቦም ይብለና እግዚአብሔር አምላክ። እግዚአብሔር አምላክ እንተሪኢናዮ ኣብ ወንጌሉ ብእትበልዕዎን ብእትሰትይዎን ኣይትጨነቁ ይብለና። ከመይ ሰብነት ካብ ብልዒ ይበልጽ ይብለና። ስለዚ ወገናተይ ኣብ ህይወትና ጎዲልና ዘሎ ስጋዊ ነገር ዘይኮነስ መንፈሳዊ ነገር እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ብስጋዊ ነገር ጌርና ክንመልኦ ንደሊ። ግን ወገናተይ ሓደ ክንስሕቶ ዘይብልና መንፈሳዊ በረኸት እዩ ንስጋዊ በረኸትና ክጽንዖ ዝኽእል እሞ
أمن فساوي برختنا كنقاي يجبعنا سلازي وجناتي لو من ترينا سب سجاوي قدلتون خملة سجاوي نابرؤون خملة زي وصو عقبة يلن زي ورد قلقلة يلن بزم خنيات كأزخون عينت وانجل يسرح يفتسم زخون وانجل نخفتسم دلوبي وجناتي زموت نخفتسم رخصت نخفتسم طاقوت نخملخ بخركر بعمد كمنزع بقناعات بقتلت زركب جنزب كمنزع سبلومي زي فحرو برقاد يلن قليناون هيمانوتنا بمقيار أبتحد هيمانوت جنزب يركبي أبتحد هيمانوت عرفتي يركبي بمبال هيمانوتنا زشتناون بزاحتنا وجناتي زدما سقاوي قدلنا نمملأيو نقرقن إزون جيرنا أين عرفنا لنا إزون سريحنا عرفتي يبلنان كل جزيه نفسنا مستجنقي كل جزيه هيوتنا أبصبها مسهلوي سلازي نمخانوز قدلنا نقرد أنتاي وقناتي بزوم نقر عزياتهم زمتنا نقر انتهالي وقناتي كم تقدس قليل وزلو بقلاتيا بعرف حموشته فقد 10 شعات اتي سقاو نقر زر سقاو نقر يزعصد نزوم نقر عزياتهم فتصيبنا زمتنا ملسي نايزل عالم مكرايو مانياتو اتناي سقا زر ناي سقا معصادو سلازي ترفو اتفقار سقا زنبر كابت الزرقو موت يزعص سلاز وقناتي قديلنا زلولومي انتاي عماتي وسمعراف 10 تشعات تخافو دي 10 شدشته كساب 25 زلو تاريخنا يمصحف قدس تنبيبنا حد هابتام سبأي نقويتانان مدحينان إيسوس كريستوس كم زخبل حاتتو نايزل العالم هيوت كورس انتاي كقبر علن يلو نايزل العالم هيوت كتورس نهونة 10 تزادات أخبرن حلوان بملو حيلخا بملو قلوتك أتكبرن يلو نزي انسي كافت عنتي جميريا تكبيرين يلو بركعونا تكبيرون يسبزي أمو يبلو ويتعلن مدحنا نيس كرسوس فتصم كتكون تدليخا كل نبرتك كل حبتك شيتك سعبني بلو أبس عزقين تهفتام سبأي نتيب منفساوي هو تزقودو لنا قار فتصم النت كمل عقب كونو عقب كوين تسمعو أفكرن وايز عالم زياء هابتز عالم زياء حاني قسل زحازو لبو بمحزان ندحري التملس سلسو قناتي لوم يزقود لنا زلو سقاوي هابتز يكونس سقاوي نابراز يكونس قود لنا زلو منفساوي هابتيو كما يسبين جرات رايا ينبرني أبز عالم زي بوزو حساب ينبرالو اتزلو يجنا اتزيبلو يجنا سلازي قودي لنا زلو انتاي وقناتي حريمنا زلو انتاي وقناتي منفساوي حسيت منفساوي دستا منفساوي حقوسي سلازي اتنقبرو قويا اتنقبرو قددم تراي نافس قاوي نقر زنبله زي كونس بقادة نقدم سلا منقستون صدقون كنحاسبن سلا منقستون صدقون كنتقه يقبعنا شعو كل هيوتنا ملؤ كخوني لومي نفسنا تجنق زلان منتاع زبلع يسألنان زخدنا يسألنان زرقص يسألنان
ግን ነፍስና ትጭንቕ ኣላ ወገናተይ እወ ነፍሲ መንፈሳዊ ነገር ተዘይሰሪሓ ኩሉ ግዜ ትጭንቕ ከምቲ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 4 ኢልዎ ዘሎ ኖ ብዙሓት ነፍሳት ነቲ ሰናይ ነገር መን ይዘሪአና እንዳበላ ይውጭጫ ኣለዋ ነፍስና እውን ኣብ ስጋና ትውጭጫ ኣላ ክሳብ መዓስ ስጋይ ኣብ ልዕሊ ነፍሰይ ትዘሊ ኣብ ልዕሊ ነፍሰይ ትዕንድሪ እንዳበለት ነፍሲ ንስጋ ትኸሳላ ነፍሲ ከይዓገበት ከዓ ወገናተይ ስጋ ክዕርፍ ማለት ዘበት እዩ ስለዚ ከቢድ እዩ ጎዲልና ዘሎ ስጋዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ተግባር ወገናተይ እቲ ሃብታም ሰብኣይ እንተሪኢናዮ ካብ ፍቕሪ ገንዘብ ንኽፋታሕ ኣጸገሞ ካብ ፍቕሪ ንዋይ ንኽፋታሕ ኣጸገሞ ካብ ዘለዓለማዊ ህይወት ስጋዊ ህይወት ሓረ ነገር ግን ኣይተሓጎሰን ኣዝዩ ሓዘነ ይብለና ስጋዊ ነገር ይሕሸን ኢሉ እኮ ስቃይ ይበለን እንታይ ደኣ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉ ብምዝራቡ ግን ኣዝዩ ሓዘነ ይብለና እቲ ሃብታም ኣዝዩ ሓዘነ ክንብል ከለና ነፍሱ ተጨነቐት ማለት እዩ ብስጋዊ እኳ ኩሉ ዝመልኦ ሃብታም ሰብኣይ እንተነበረ ግን ነፍሱ ነዚ ፍጽምና ክትገብር ስለ ዘይምኽኣላ እዚ ነገር ስለ ዝጎደላ ኣዝዩ ሓዘነ ይብለና ኣብቲ ሰዓቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ሃይለ ቃል እንተሎ ሃብታም መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝወርሲ መርፍእ የቕሬታ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል ብምባል ተዛረበ እዚ ማለት ብስጋዊ ነገር ዝተሓንቁ ሰባት ብስጋዊ ጣዕሚ ዝተሓንቁ ሰባት መንግስቲ ኣምላኽ ንኽኣትዉ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ሓደ ብኣፍቅሮ ንዋይ ብኣፍቅሮ ገንዘብ ዝተተሓዘ ሃብታም ሰብ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ንኽመጽእ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ጣዕሚ እዚ ዓለም እዚኣ ከም እሾኽ ኮይኑ ሓኒቕዎ እዩ ትዕቢት እዚ ዓለም እዚኣ ከም እሾኽ ኮይኑ ሓኒቕዎ እዩ ስለዚ ሃብታም መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝወርስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል ሃብታም ክንብል ከለና ኩሎም ሃብታማት ማለትና ኣይኮነን ግና እቶም ንስጋዊ ንብረቶምን ስጋዊ ሃብቶምን ልዕሊ መንፈሳዊ ሃብቶም ዝቆፅሩ ሰባት ይወገናት ክንደይ ሃብታማት ኮሎ ድኻታት ዝኾኑ ትሕቲሎም ህዝቦም ተማቒሎም ዝነብሩ ነገር ግን እቶም ሃብቶም ልዕሊ ኩሉ ነገር ምዃኑ ሓሲቦም ብጣዕምን ብምቾት ዝዓለም እዚኣ ተሓኒቆም ዝነብሩ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽወርሱ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣፍቅሮ ንዋይ ሓኒቑ ዓቢሱ ሒዝዎም እዩ ኣፍቅሮ ንዋይ ኣዒንቶም ኣዕዊርዎም እዩ ስለዚ ወገነይ ሎሚ ዝጎድለና ዘሎ መንፈሳዊ ሃብቲ እዩ ኣብ ሶፋንያስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ በታ መዓልቲ ቁጣዓ እግዚአብሔር ብሩሮም ወይስ ወርቆም ኣይከናግፎምን እዩ ይብል ኣሎ ይብለን ብዛዕባቶም ብወርቆም ዝምክሑ ብሃብቶም ዝምክሑ በታ መዓልቲ ቁጣዕ እግዚአብሔር ብሩሮምሲ ወይ ወርቆምሲ ኣይከናግፎምን ይብለና ስለዚ ወገናተይ ብሩርና ኾነ ወርቅና በታ መዓልቲ ፍርድቲኣ ኣይከናግፈናን እሞ ዝጎደለና ነገር እንተሎ መንፈሳዊ ሃብቲ እሞ መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ሃብቲ ክንምልእ ክንጓየ ይግባአና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 13 ክሳብ 15 ዘሎ ሃይለ ቃል ሓደ ናብርኡ ምስ ናይ ሓዉ ናብራ እንዳ ኣነጻጸረ ባዶነት ዝስምዖ ሰብ ነበረ ብናይ ሓዉ ሓላፊ ጥሪት ሓላፊ ሃብቲ ድማ ቀኒኡ ሓደ ግዜ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወይ ከዓ መምህር ንሓወይ ርስቲ ከማቕለኒ ንገረለ ይበሎ እዚ ሰብዚ መምህር ንሓወይ ርስቲ ከማቕለኒ ንገረለ ይበሎ ሎሙን ብዙሓት ጎይታ እንተ ዝመጽእ ብዛዕባ ህይወት ኣይመሓተትናዮ
دايما نبلجيت حابت خم أقلني حتى مبلنا يعني جرنا أنا نشخطكم السبزون لك يخم يجرو قويت هاي حوي كابت هابتو خابت تريتو خم أقلن بقى مخر اللي نقر اللي ولي بلنا قويت هاد ما بسعزي أتاسب أي أباخدكم دانيان من مقلن جيرو من شمني بولو هو السبب بزح جنزب أيقونة الموت تنقع قاب كله سسعة رأسكم حلو بلو يبلنا سلك على تسمى جايبر أملاكنا زخبر نستمسجنا يكون لما أنا نسخاتكم من بسعزي يقولي لنا هذا مثلنا نقدر نترلو سجاو سسعي وسجاو هبتي جينا قولي لنا زلو بالزمن زي زبل عن زتنز خدن زي كونس قولي لنا زلو منفساوي هابتي وقناتي إذا سبزي أم منفساوي هو تبوزح زقول له نقر ندهالهم كله نسو قناع منفساوي قدلته منفساوي ودقته من ما يعجبون نت منفساوي برخوتو كملء زمص قويتا نت منفساوي هوتو خبارخ زمص قويتا بسقاوي برخت لمنو لو ناي مبزحتينا صلوت زي سمع وغناتي ابيت مقدس كيدنا اب قدام كيدنا صلوتنا زي سمع منفساوي برخت اب كندن لمن سقاوي برخت لمينا نمص ازي تسعتات نويح غوزو تغعيزنا خيدنا ناب قدامات تكيتنا اير قريصنا خيدنا ناب قدامات نيغزابير املاك اب كند منفساوي برخت نلمنو سقاوي برخت لمينا نمص جنو جني قويتنا مدحنينا إيس كرسوس حاد زبلنا قالالو نذكر أماتيوس مرعف الدشة في 33 نقدم منجستون صدقون دليو دحر دما كله كوسخلكم يبلنا سلازي نقدم كنلمنو زغبانا كاب እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ በረከት ስጋዊ በረከት እንተ ዘድሊ ክርስቶስ አምላክና ኣብ ዓለም እዚ ኣኽመጽእ እንከሎ ብዙሕ ቪላታት መስርሕ ብዙሕ ትካላት መስርሕ ግን ኣይገበሮን ንሱ ዝገበሮ እንተሃልዩ በመንፈሳዊ በረከት ክንመላለስ በመንፈሳዊ ሃብቲ ክንብልጽግ እግዚአብሔር አምላክና ምድር መጪ መንፈሳዊ ህይወትና ዓሪቁ ስለዝነበረ መንፈሳዊ ህይወትና ደኺሙ ስለዝነበረ በመንፈሳዊ ህይወቱ መንፈሳዊ ህይወትና ክበጽሐና ክርስቶስ መጪዩ ስለዚ ወገናተይ መንፈስና አይነጥፍ እቲ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዝተውሃበና መንፈስ አይንሕዝኖ ጎዲልና ዘሎ መንፈሳዊ በረከት እዩ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ በረከት ንለምን ነው ፍቅሪ ደስታ ሓጎስ ምክኣል ፍቅሪ ክህበና ንለምን ነው ጸሎት ምጽዋት ስግደት ትጊና ንኸነዘውትር ንለምን ነው ሽዑ ስጋዊ ሃብቲ ደድሕሪኡ ተኸቲሉ ክመጽእ ወገናት ሎሞ ግን ስጋዊ ነገራት አጥቢቅና ስለዝደለና አጥቢቅና አይረኸብናን ሎሚ ነትና እግዚአብሔር አምላክ ቃል ዝኾነ መንፈሳዊ በረከት ዝኾነ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ብምጥቃም ሞቲቬሽናል ስፒከርስ እንታይ ይብሉሎ ካሕኩሑ ክትረኽቡ ኢኹም ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ካሕኩሑ መጽሓፍ ማዕጾ ሕራሕወልኩም እንዳብሉ ይሰብኩለው ግን ኣይኮነን ክንኩሕኩሖ ዝግባአና ንመንፈሳዊ በረከት እዩ ክንኩሕኩሖ ዝግባአና ክንደልዮ ዝግባአና መንፈሳዊ በረከት እዩ بجيجا رديت مصحف قدس أين ترجم شبات أين جاجي هذا سبات ونتاي كبلو يسمعوا نتزلوا ويوسخوا نتزيبلو جنا تزلاتو كاي حدو جزبل لا مصحف قدس قال بملعال نسجاو نجاراتي تقاملو جنا يكونن نزلوا ويوسخوا مالت نتي منفساوي ጸጋ ዘሎ ነቲ መንፈሳዊ በረከት ዘሎ ሰብ
እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልዕሲ በረኸት ኣብ ልዕሊ በረኸት ኣብ ልዕሊ ቅድስና ይውስኸሉ ነታ ሓንቲ ነቲ ዘይብሉ ከዓ እታ ዘላቶ እኳ ትሕደጎ ማለት እታ ዝተዋሃበቶ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ከይተረፈት ትሕደግ ካብኡ ማለት እዩ ሃይማኖቱ ይስእን ማለት እዩ ወገናት ስለዚ ወገናተይ ንእግዚአብሔር አምላክ ኣብ መንፈሳዊ በረኸት ንርከቦ ኣብ ስጋዊ በረኸት ክንደልዮ ግዜና ኣይንዕርብ ጎዲልና ዘሎ ሎሚ ሲኢናዮ ዘለና ሎሚ መንፈሳዊ በረኸት እዩ መንፈሳዊ ህይወት ወገናተይ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያን ኣብ ንኸደሉ ግዜ ገዳማት ኣብ ንኸደሉ ግዜ ስለ መንፈሳዊ በረኸት ክንልሙና ይግባአና አደ ደቂ ዘብዴዎስ እንተሪኢናያ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዛ ምድሪ እዚኣ ምስ መፀ ናብ ጎይታ ብምኻድ ስጋዊ በረኸት ሓተተቶ ዝጽላ ኣይኮነን ወገናተይ ግን ክቅድም ዘለዎ መንፈሳዊ በረኸት እዩ ሰብ ዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንታጥፈስ እንታይ ይጠቅሞ እግዚአብሔር አምላክ ስጋዊ ህይወት ሂብና ግነት ናይ ዘላለም ህይወት እንተሰአና እንታይ ይረብሓና ስለዚ አደ ደቂ ዘብዴዎስ ነሆ ኣብታ መንግስትኻ ሓደ ወደይ ብጸጋም ሓደ ወደይ ከአብ የማን አንግሰለይ ብለቱ ኣብ ዙፋንካ ክርስቶስ ግን ዝመፀ ናይ ቄሳር ስልጣን ክሕድግ ኣይኮነን ክርስቶስ ዝመፀ ንናይ ዲያብሎስ ሴራ ንኸጋልጽ ዝመፀ ሸውዓብቲ ግዜቲ እትልምንዎ ዘበለ ኣይትፈልጡን ኢኹም ብምባል ገሰጻ ይብለና ስለዚህ እንልምኖ ነገር ክንፈልጥ ይግባአና ዝጎድለና መንፈሳዊ ሃብቲ እዩ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 11 ነቢ እግዚአብሔር ሳሙኤል ንንጉስ ሳኦል ካብ ናይ አማሊቃውያን ዝማረኽካየ ነገር ኣይትተንክፍ በሎ አማሊቃውያን ማለት እግዚአብሔር ዘይኣምኑ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሕግን ስርዓትን ዘይብሎም ኣብ ጣዖት ዘምልኹ አምላክ ከም ዘሎ ዘይብሎም ወገናት ማለት እዩ ስለዚህ ካብዚ አቶም ዝመረኽካዮ ንብረት ኣይትተንክፍ ኢሉ ኣዚዝዎ ነበረ ሳኦል ግን ናይ ነቢ ሳሙኤል ምኽሪ ብዘይምስምዑ ስጋዊ ጥቕሙ ንኸኸዓብት ነዚ ትእዛዝ እዚ ብምጥሓስ ሰፈር ናይ ኣጋንንቲ ኾነ መንግስቱን ክብሩን ሰኣነ ሳኦል ካብ ንግስነቱ ኸውሩደ ዝኸኣለ እዚ ነዚ ሕጊ እዚ ስለዚ የማልአ ኣይትተንክፍ ተባሂልካ ኣይትተንክፍ ኣይትሓዝ ተባሂልካ ኣይትሓዝ ሳኦል نو منفساوي بركته سأنا جرما منجستو تقنططه أجاننت منافستي أبي هوته بمئتاو نجسنته ربشوه ناي أمره وتأجب بمجبار ناي تنكت منفس أب رأسه بممتع منجستو بأجوابه كمرحي كألن ساول سلزوا جناتي زغور لنا نجر منفساوي بركتي زغور لنا نجر منفساوي هابتي مو مش جزاء رأسنا كنزارب يجبعنا منفساوي هوتنا ملؤ انت خوينو سقاوي تدحري تختيل خمتي جابير أملاكن قالاتو أمون أملاخي سلزي غوري لنا زلولومي منفساوي بركتي مو منفساوي بركت كنملء منفساوي بركتنا بيتنا كنمص منفساوي بركتنا ناب هيوتنا كنأتو ناي جابير أملاك قدوس فقادو يخونلنا زنبرنا غزي باريخون قديسون سلازهابنا كبرن مسغانان أملخون وداسين سجدتن نعوء نبيني قباء وسبات لإجابير